diba? Bahala nga narata sa kilid, sa motorcade, ga-cover sa motorcade, pero dapat Jacktopia ang noun. Ready mo laban, ready makigbisog, ready mag-hello, mugakos, dili lang mag-lips to lips, kaya na ako'y bana. So magkita-kita tano sa motorcade. Aside from that, dito sa Astrodome grounds para sa Tingog Party List meeting the Avance. O, sus, if you see me, say hi. Kanita maulaw karon kaing ani, kagwapa o plastar. Ingat. And by the way, di ay guys, sa tanang mga taga-abuyog, special mention sa igsuon sa My Dearest Jacktopia, Bembem Topia, ayaw kalimti pagbotar as konsehal. 25 kuno na sa balota. O, diba? Pak ganern, sino ka dyan? Jamag na lang. Ingat! And waiting for the motorcade to start at 3 p.m. Yes, I'm alone. Ed, Tony, and Tita Cherry is already at the Astrodome grounds waiting for us there. So I heard 5 senatorial balls from the Alianza ng Bagong Pilipinas is coming. So I'm so excited to see them. And aside from that, of course, the Tingog Party List nominees and the rest of the provincial slate here in Tacloban City. I'm also so excited to see familiar faces and those of you who support Tingog Party List here. Just don't forget to bring water, hydrate yourself, bring hats or payong. And don't forget to also eat. Syempre, no? Dili ta pwede nga. Ma-stress ta by waiting. The grounds is already open. The Astrodome grounds is already open. But the motorcade will start at 3 p.m. I'm also so excited to see all of the performers later. But as of right now, I'm still having dessert. Ayan. Ay, tapos na kasi yung lunch. So this is dessert. Thank you so much for supporting Tingog Party List. See you later! Sa ato ang motorcade diri sa Tacloban, magkita-kita ta ninyo. Yes, birthday nga Anita, pero at least namin diri sa atong motorcade karon padulong mi sa Astrodome ground sa tanan nga ni Anhi og nagpasalamat. Hi Miss Karen! Ah! Wala may artista diri nga side, so kami na lang ani. Hey! Lalaban tayo sa mga kalo. Thank you, ma'am. Salamat. Laban kuya. O sige, duha ka buong kuya. Sus, mura mag-order og Jollibee. Oh, imo pa kuya. Sige, laban. Ay! Uy! Laban ta diri. Wow! Sige, da. Ang dami ko pong trabaho. Ilaban na yan, 47 sa balota. Huy, mabanggaan mo. Laban. Sige. Laban pamataan ni Miss Karen. Laban! Number 47 sa balota. Dali na. Pagdawakan ni among mga sa mga caps. Laban na taan ni. Dili ta magpaligis. Hello, thank you. Huh. Lalaban ko para sa 47. Tingog Party. O, dili ni artista. O, dali na. Laban! Diba? O. Ato pagka-frisbee player. O, diba? Wala nag-frisbee. Ay! Ay! O, diba libreng shagit diri sa Tacloban, guys? Ay, madam! Ali, madam! Ilaban na yan. O, sige, i-hi sa akong TikTok da. Laban! Agoy, madam! Agoy! Ilaban na yan. Ilaban, go pa! Go! I-match! Da, kuya! Ilaban, kuya! Hay! Ni-break og kalit! Ni-break og kalit ang so kaya pa ni nato, Ma'am Karen? Yes! Sige na, guys! 47. Ali na mo, guys, no? Dumuga na mi! Agoy, sir! Laban! Uy! Agoy! Okay. Thank you! Ay! Ay, ginoo ko! Ay! Ay, yes, ma'am! Ay! Hello po! Thank you! Uy, ginoo ko! Kuya, lumalaban ka lang dyan sa break, kuya. Huwag ka masyadong magalit. Ay! Thank you! Uy! Mo gini ang realidad! Uy! Mo gini ang realidad! Hello! Matching sa imong dress. Tama kina, madam! Unity forever! Hi! Okay, guys. Natas tunga-tunga. Tunga-tunga na ta sa atong motorcade. Yes. Pero wala. Agoy, sir. Sorry, sir. Agoy, pakidawat may kabubuton. Lumaban na kayo dyan. Di ay, ni Bali. Doon ka buhok na, sir.
nomination, sir. Kalo ra ni among pick up diri, sir. Kalo ra among denomination. Agoy. Sir. Agoy, na-stress ko. 1, 2, 3. Agoy, catch. Kalo, oh. Ay, nilupad. Agoy, nilupad, oh. Okay ba? Hay! Lagi mat. Ay, tatarantar kong tawagon ko. Hay! Tatarantar ko kay gitawag ko kapil. Di ko pwede mo ambak. Hay! Dili na ko. Mga ato na ta sa Astrodome. Musayaw na lang kong tingog ani. Aton hinigugma as Speaker han House of Representatives. Ang aton niya kinalugaringon nga representante han Primero Distrito han Leyte, Congressman, Speaker. Ang amon naging leader, ang aton una nga representante ang Tingog Party List, Congresswoman Yena Romualdez. Ang aton mga bisita, ang aming anak, ang mga senatorial candidates, aming Mercado Revilla. Ang amon ikasi mga taga-Singiranan Visayas, maupay kakulog, one na. Natindog ako yan, yung pagbago, hinpanaan. Pag-ibisog,